वेलकम बैक। अतर काज़मी साहब, एतजाज़ एहसन साहब से एक सवाल हुआ कि सारा निज़ाम इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ है, तो वो उन्होंने आगे से कहा कि 9 मई भी हुआ, साइफ़र भी होगा, सब कुछ देख लिया, लेकिन इमरान खान वो कहते हैं कि बड़े गुनहगार हैं। उनका सबसे बड़ा गुनाह ये है कि उनके वोट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो कैसे काउंटर किया जाएगा, उनकी पॉपुलैरिटी को किस तरह से कर्टेल किया जाएगा? क्योंकि अभी भी अगर सारे रियासती प्लेबुक भी अगर तब्दील नहीं हो रही, तमाम वो मेजर्स लिए जा रहे हैं, सो क्या सिर्फ इसी वजह से कि वो पॉपुलैरिटी कम करना है और अभी भी ये जारी रहेगा? देखिए, वो जो मैंने पहले भी आंसर दिया था वो भी बुनियादी तौर पे यही था कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। इमरान खान साहब के लिए लोग हर जगह पे, आपको चकदरा से लेके कश्मीर से लेके कराची तक आपको लोग नजर आए, और लोगों को आज भी अगर आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन देंगे, आज भी लोगों को मौका देंगे कि वो बाहर निकलें तो उन पे FIR नहीं होगी, उनके खिलाफ इकदाम नहीं उठाए जाएंगे, तो लोग बाहर निकल के इमरान खान साहब को ही वोट देंगे। और वो मुनीब साहब भी यही बात वैसे वो भी कह रहे थे कि वो एहतजाज जो है, या अगर वो इंटरनेशनल हेडलाइंस भी बनी है तो वो इमरान खान साहब की वजह से बनी है। तो प्रोटेस्ट भी तो इमरान खान साहब के लिए हो रहा था ना। प्रोटेस्ट कोई मेरे लिए थोड़ा कर रहे थे कि अतर साहब क्यों आज नहीं आ रहे सामने, तो प्रोटेस्ट भी खान साहब के लिए था। तो इसी वजह से हेडलाइन बनती है और वो उनकी मकबूलियत में तो कमी नहीं आ रही है। और यही चीज है, देखिए, ये बड़ा एक फेलियर है मौजूदा सिस्टम का, मौजूदा निजाम का, मौजूदा पॉलिटिकल क्लास का, जिसमें बिलावल साहब को भी लॉन्च किया जाता है बार बार, जिसमें बड़े मियाँ साहब भी लॉन्च हो जाते हैं, जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी हैं और सियासत के PhD जरदारी साहब भी हैं। लेकिन आज भी अलमिया ये है कि ये इमरान खान का 5% वोट भी कम नहीं कर सके। ये सिस्टम के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बाकी तो देखें ना, जो मुनीब साहब ने बात की, 100% दुरुस्त बात की। रियासत का एक मैकेनिज्म है, यही मैकेनिज्म आपको जरदारी साहब के खिलाफ भी नजर आता है, मियाँ साहब के खिलाफ भी नजर आता है। आज अगर कुछ जर्नलिस्ट कंप्लेन करते हैं तो इमरान खान साहब के दौर में भी बहुत सारे लोग कंप्लेन करते थे, बिल्कुल उस दौर में भी बहुत कुछ हो रहा था। बट अतर साहब, देर में भी मुनीब साहब की खबर है कि देर में भी लॉट्स मोर टू कम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अभी तक ये काफी नहीं है, और मैं मुनीब साहब से चाहूंगी कि इस पे इलेबोरेट भी करें। बट किस तरह से ये फिर टैकल करेंगे, काउंटर करेंगे, क्योंकि आगे फिर बाई इलेक्शंस भी हैं और ये सिलसिला भी जारी रहेगा। एक तो मुनीब साहब पहले मुझे डराते रहते हैं, ऊपर से अभी मैं जवाब दे रहा था बीच में, आपने वो जिम्मेदारी पूरी कर दी है कि लॉट्स मोर टू कम, सो बी केयरफुल व्हाटएवर यू से। ये जो आप मुझे ऊपर से, पर एनीवे ये तो एक लाइटर नोट पे था। पर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि यहाँ पे ये सबके साथ होता रहा, लेकिन उनकी साथ साथ पॉपुलैरिटी भी फिजल आउट होती रही। तो जो एतजाज एहसन साहब ने कहा कि इट्स अ वेरी, वो जो है ना कि पर्टिनेंट पॉइंट है। इशू ये है कि इमरान खान साहब के ये सारी चीजें उनकी पॉपुलैरिटी को हिट नहीं कर रही, और उसमें एक तरफ उनके, आप जो भी कह लें, उनकी पॉपुलैरिटी है, नजरिया, आप जो मर्जी कह लें, दूसरी तरफ जो मौजूदा पॉलिटिकल क्लास है, इनका एक बड़ा फेलियर भी इसके अंदर है, उसको भी आप जो है एक तरह से रूल आउट नहीं कर सकते। राइट मुनीब साहब, पॉलिटिकल क्लास का अतर साहब कहते हैं कि फेलियर है। हजारों की तादाद में आपने कहा कि ये लोग भी बाहर नहीं निकाल सके, ये बिल्कुल अब एक नाकामी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है। इनकी लीडरशिप इस वक्त इनकेपेबल है, बहुत कुछ इनके साथ एक फेलियर्स अटैच हो गया है, लेकिन येट ये तमाम मेजर्स जो है वो रुक नहीं रहे हैं। अगर तो ये बिल्कुल इरेलेवेंट हो चुके हैं, ये अनपॉपुलर भी हो गए हैं, तो फिर तो इनके खिलाफ ये तमाम एक्शंस भी नहीं नजर आने चाहिए। तो अभी भी सिस्टम के लिए सबसे बड़ा खतरा इमरान खान है, 2 साल से जो कि जेल में। देखिए, 2-3 चीजें समझनी होंगी। एक तो ये है कि इमरान खान साहब की क्या पॉपुलैरिटी कम हुई, मेरा नहीं ख्याल है, इसलिए क्योंकि जो हमारे पास आखिरी टेस्टमेंट है वो तो 2024 का इंतखाब है, कि वो तो उसमें पॉपुलैरिटी तो कहीं, और उस मतलब हमारे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं जिससे मैं ये कहूँ कि पॉपुलैरिटी कम हुई। हाँ, इशू क्या है कि लोग वोट डालने के लिए तो निकलेंगे, लेकिन मार खाने के लिए, गाड़ियां तोड़वाने के लिए वो एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, वो नहीं होगा। अब मसला ये है कि आज जिस बारे में खान साहब की वो जेल में है और मसाइल है, सब कुछ है, यहाँ कोई ये जंग या ये कोई लड़ाई सिविलियन बालादस्ती के लिए, जमहूरी और आईनी उसूलों के लिए नहीं हुई, ये बेसिकली इक्तदार के लिए है। इमरान खान साहब को अगर इक्तदार की एश्योरेंस हो कि उनको इक्तदार मिल जाएगा, पॉपुलर है वो, तो वो इसी एस्टेब्लिशमेंट के साथ मुकम्मल ताउन और ताबेदारी के साथ, बल्कि मेरे ख्याल में तमाम माजी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो आगे बढ़ेंगे और कहेंगे कि जी बस एक काम करना है कि मैं आपके साथ ठीक हूं, जो मेरे साथ हुआ है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करके इनके साथ करना है। और अगर ये चीज इमरान खान साहब की किस्मत में है तो मार्क माय वर्ड्स,
I may not be around, یہ تو اللہ کو پتا ہے نا, but if I am around, اور اگر میں اس وقت اس قابل ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خان صاحب بھی ایگزیکٹلی یہی کریں گے کہ یار میں اب آ گیا ہوں, میرے ساتھ آپ بہترین چلیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, جو آپ کہیں گے میں بھی اس پہ مہر لگاؤں گا, لیکن جو میرے ساتھ ہوا ہے اس کو 2 سے ملٹیپلائی کیجیے اور پھر ان کے ساتھ کیجیے. دس از a vicious cycle جو ہمارے ملک میں رہا ہے, جو چل رہا ہے, اور مجھے کوئی کوامز نہیں ہے, 1% کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی یہ ریپلیکیٹ ہوگا اگر عمران خان صاحب کو دوبارہ اقتدار ملتا ہے اور ان کے حصے میں اقتدار ہے, یہ میں تو نہیں جانتا. لیکن جہاں تک بات پاپولیرٹی کی ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ پاپولیرٹی کیا لیوریج کے طور پر استعمال کر پا رہے ہیں عمران خان صاحب؟ دی آنسر از نو. سیاستدان وہ ہوتا ہے جس کے پاس کوئی لیوریج ہوتی ہے اور وہ لیوریج کو استعمال کرتا ہے ٹفر اپوننٹ اور فارمیڈیبل اپوننٹ. یہاں عمران خان صاحب کے ساتھ تنازع کس کا ہے؟ پی ایم ایل این کا ہے یا اس پی ڈی ایم کی ہے, یہ جو حکومتی سیٹ اپ ہے اس کا ہے؟ نو, وہ تنازع تو فوج کا ہے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کا ہے. ابھی جس طرح منیب صاحب نے بھی کہا کہ لیڈرشپ کے کہنے پہ تو لوگ نہیں نکل رہے ہیں اس طرح سے, وہ عمران خان صاحب کے اور آپ لوگ کے لیے تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت عمران خان صاحب کو خود باہر نکالنا ہے. ایک طرف آپ لوگ کو ڈسکوالیفیکیشنز کا بھی آپ کے پارلیمنٹیرینز کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے, جس کے لیے اگین کوئی آرسینل اس وقت ایز آف ناؤ پاکستان تحریک انصاف کے پاس نظر نہیں آ رہا. سو آپشنز میں اب مزید بھی کیا رہ جاتا ہے؟ آپ لوگ اجتماعی استعفوں کی طرف بھی آ سکتے ہیں, پھر بائی الیکشنز کی بھی ایک تلوار لٹک رہی ہے, کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بائی الیکشنز بھی کانٹیسٹ نہیں کریں گے. نہیں دیکھیں, میں اس بات کو نہیں انڈورس کرتا. جہاں تک بات ہے باہر نکلنے کی, تو عمران خان آیا گیا تھا ایک منڈیاں لگا کر, جس طریقے سے فوراً نہیں عمران خان کی کال کے بغیر ہی لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر نکل آئے تھے. جہاں تک بات ہے کہ کیا ہراسمنٹ کی گئی ہے یا نہیں کی گئی, تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں یونین کونسل لیول تک ہمارے جو صدور ہیں, وہاں جنرل سیکرٹریز ہیں, یا جو انہوں نے دیکھا نا کہ یہ بندہ جو ہے کسی کمیٹی کے اندر ہے یا کسی نوٹیفیکیشن کے اندر ہے, کسی باڈی کے اندر ہے, اس کے گھر میں جا کر ڈیروں کے اوپر ریڈ کرتے رہے. ٹھیک ہے جی, اور بسز کو چیک کرتے رہے کہ کوئی بندہ جس کا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلق ہو, یعنی کارڈ مارے گا, وہاں کھڑا تھا بندہ اور اس کا کوئی ریکارڈ آتا ہے کسی مقدمے کے اندر, تو فوراً ہی اسے وہیں پہ ارسٹ کر لی جاتا. تو ایسی فضا کے اندر جا کر بھی جس طرح لوگ نکلے ہیں, وہ کوئی اور جماعت کر کے دکھائے نا, کوئی ایک دعوی کر کے دکھا. باقی ہم احتجاج بالکل کریں گے, ہر جگہ پر کریں گے, ہر سطح پر کریں گے, لیکن یہ اور استعفوں کا, اجتماعی استعفوں کا معاملہ زیر غور نہیں ہے. اجتماعی استعفوں کا معاملہ جو ہے وہ ڈیفینیٹلی اگر اس میں گفت و شنید ہوتی ہے تو خان صاحب کی اپروول کے بغیر تو نہیں ہوگا. جب ان سے ہو جائے گی رائے, ان کی آ جائے گی, تو پھر ہی اس کی طرف بڑھیں گے. اور یہ بتا دیجئے ضمنی انتخابات لڑیں گے نہیں لڑیں گے؟ دیکھیں, ضمنی انتخابات خان صاحب نے ایک جو میسج بھجوایا, انہوں نے کہا ہے کہ ہم وہاں امیدوار نہیں کھڑے کریں گے, لیکن اگر ڈسکوالیفیکیشن جو ہے جو کی گئی ہے وہ سسپینڈ ہو جاتی ہے تو پھر الیکشن وہاں پر ہو گئی نہیں, یا پروسیڈنگ ہی سسپینڈ ہو جاتی ہے, تو پھر اس طرف معاملہ بڑھے گا. رائٹ. اطہر کاظمی صاحب, ایک ایسے وقت میں کہ جہاں پر اپوزیشن لیڈرز کے بغیر اب ایوان نظر آئیں گے, اور ان کے ایوانوں کی بھی کیا وقت ہوگی, اس پر ضرور کامنٹ کریے گا. اور وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب جو آج بیوروکریسی کا حال بتا رہے ہیں, مطلب حکومت بھی خوش نہیں ہے کہ جو الیکشنز لڑ کے آ رہے ہیں ان کا حال جو نظر آ رہا ہے. آپ کو وہ ٹویٹ آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ جہاں پر کہا جا رہا ہے کہ شہریت لینے کے لیے سب تیار بیٹھے, نامی گرامی بیوروکریٹس کو اکیوز کیا جا رہا ہے. جی, اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بیوروکریسی کا بچا کچا کرپشن کا مال ہوتا ہے وہ سیاستدانوں کے آتا ہے. رائٹ, اوپر جو کریم ہے کرپشن کی وہ بیوروکریٹس کہا جاتے ہیں. آپ المیہ دیکھیں, یہ ملک کے وزیر دفاع ہیں, اور یہ جو حکومت ہے یہ پوری دنیا کو کہہ رہی ہے کہ آ کے پاکستان میں انویسٹ کریں, اور ان کا وزیر دفاع پوری دنیا کو سوشل میڈیا پہ بتا رہا ہے کہ پاکستان میں نظام اتنا کرپٹ ہے, اتنا بے بس ہے کہ وزیر دفاع دنیا سے شکایت لگا رہا ہے کہ ہمارے افسران اتنے کرپٹ ہیں کہ بہت ساروں نے تو غیر ممالک میں جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, ساتھ وہ نیشنلٹی بھی لینا چاہتے ہیں, اور وہ وہاں پہ جا کے سیٹل بھی ہونا چاہتے ہیں, اور پھر وہ کرپشن, اربوں روپے کی کرپشن کر کے آرام سے زندگی گزار رہے ہیں پاکستان میں. یہ پوری انہوں نے اپنی ٹویٹ کے اندر لکھا ہے. تو کیا کوئی دنیا میں کوئی ایسا شخص ہوگا کہ وہ کہے کہ اتنا کرپٹ نظام کے جس ملک کا طاقتور وزیر دفاع, وہ ملک جس نے بھارت کو جنگ میں شکست دی ہے, اس کا وزیر دفاع کہہ رہا ہے کہ بیوروکریسی اتنی کرپٹ ہے, کرپشن کرتی ہے, دنیا میں جائیدادیں لیتی ہے, تو وہ لوگ آ کے یہاں پہ پیسہ انویسٹ کریں گے؟ تو میرے خیال میں یہ تو حیران کن صورتحال ہے. صومالیہ میں جیسے ملک کے اندر بھی, یا کسی
अफ्रीका के कोई गई गुजरी रियासत के अंदर भी हम ये नहीं देखेंगे कि मुल्क का वजीर दिफा के सोशल मीडिया पे कौम को बता रहा हो कि हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी करप्ट है। भाई आपको अवाम ने किस लिए वोट दिया है? शिकायत तो मैं भी लगा सकता हूँ, मुनीब साहब भी रोज बात करते हैं, मंजोता साहब भी करते हैं, आप भी चीजों को हाईलाइट करती हैं। अगर चीजों को हाईलाइट करने के लिए वजीर यहाँ पे बैठे हुए हैं तो वो फिर आप उससे फैसला कर लें कि ये किस किस्म का निजाम है और किस किस्म की हुकूमत है। सो वेरी अलार्मिंग टू बी ऑनेस्ट। अतर साहब, रियल कोई बाय इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करना चाहिए इनको या नहीं करना चाहिए? मेरे ख्याल में टू बी ऑनेस्ट ये जो है डिपेंड करता है कि अगर ये चीजों को मजीद एक्सपोज करना चाहते हैं तो बाय इलेक्शन लड़के भी देख लें, वहां पे फिर अगेन फॉर्म 45-47 वाली बहस चलेगी। लेकिन इस निजाम अगर इनको कबूल करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर दूसरी राय ये है कि आप इस निजाम से बाहर निकलें और बिल्कुल ही लाताल्लुकी कर दें। मुनीब साहब, आपके कॉमेंट्स इसी पे? फिर आप उसके अंदर जो हुकूमती मशीनरी, हुकूमत वक्त, दीगर मामलात, उसको फैक्टर को अगर आप फैक्टर इन करें तो फिर आपको पता चलेगा कि भाई जहां इमरान खान खड़े थे 2024 में, आज भी वहीं खड़े हैं। सो जहां जीत हार तो शायद मैटर नहीं करती, बिकॉज ऑब्वियसली जो इस वक्त हो रहा है उसका ताल्लुक कोई उसूलों से नहीं है। जहां जो मैटर करता है मेरे नजदीक वो ये कि अगर आपने वाकई ये करना है तो आपको तो फिर बताना चाहिए कि जी हमारा लेवरेज अवाम है और अवाम बेशक हमारे इमरान खान के बगैर वैसे वो बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन वो वोट करते हैं इमरान खान को। और एक बात ज़हन में रखिएगा, जो जेन्युइन आउटपोर होता है जब इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला गया और उसी रात गालिबन लोग बाहर निकले और मैं आई कुड विटनेस के इस्लामाबाद के अंदर जो लोग बाहर निकले, दैट वाज अ जेन्युइन आउटपोर। किसी ने बुलाया नहीं था। जब तक इमरान खान साहब बाहर रहे, लोग फिर चले, ज्यादा बड़ी या छोटी चले जो भी करे, लोग निकलते रहे। आज लोगों का ट्रस्ट क्यों खत्म हो गया है लीडरशिप से या उस ओवरऑल? एक तो ये लोग एग्जॉस्ट हो गए, दूसरा ये कि लोगों को खौफ भी है और मुझे नहीं लगता कि दे फील के जी अब इस सारी एक्टिविटी का कोई फायदा है। राइट। नईम साहब, फाइनल कमेंट सर, फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। बाई इलेक्शंस में आपने दोनों की राय सुनी। बाई इलेक्शंस में इम्पैक्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं जिस तरह जनरल इलेक्शंस में जो प्रिडिक्शंस थी, जो सर्वे पोल्स थे, उसके बरक्स नताइज सामने आए थे। नहीं, देखिए, मैं नहीं देख रहा कि कोई इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि जिस बुनियाद के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया है 1H के तहत, वो लीगल नहीं है और हाई कोर्ट में नहीं टिक पाएगा। नंबर 2, अगर खान साहब ने ये फैसला हतमी तौर पर कर लिया कि नहीं जाना, तो बिल्कुल उनका फैसला ठीक होगा, क्योंकि उसके अंदर निजाम का हिस्सा बन के भी तो ये कहते हैं ना जी, देखें जी बाकी तो आप असेंबली के अंदर बैठे हैं, लेकिन उधर कहते हैं हमें कबूल नहीं। बट फिर एक तरफ आपका तो हम चाहते हैं असूली मामला हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, तभी मुल्क जो है आगे बढ़ पाएगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अतर काज़मी साहब, मुनीब फारूक साहब, नईम पंजोता साहब, बहुत शुक्रिया वक्त का। और नाज़रीन, इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ हमारे साथ।